So ito na po yung gas griddle natin, no. So low pressure po yung ating supply. So itong gasos na to, galing na po ito sa low pressure regulator, yung pambahay po, pwede na po yun. Ayan po yung gas inlet nya. So punta po tayo sa harap. Ayan po yung serial number nya. Ayan. Punta tayo sa harap. So ayan. Kung mapapansin nyo po, meron po siyang piezo igniter na tinatawag. Tapos naka off position po yung gas valve po nya. So operate po natin. So drip pan. Ayan na po. Ayan. Check po natin kung may apoy na. So ayun, meron na po. Ayan, kulay blue. So patayin, bitawan po natin. So ayun, meron na po. So ulitin po natin. Off. Tapos pihit. Tulak, pihit. Tapos ignite. Yun, ganun lang po kabilis. TCGG 600 gas griddle.